finding all the lights you live. I know you'll get over it. You'll get over it. Hello guys, my name is Andrew Rai and I'm from 4th Sem Namchi Government College, and my topic is Clausius Clapyron equation. So what is Clausius Clapyron equation? The equation which deals with the change in the boiling point or the freezing point of substance with increase in pressure is called Clausius Clapyron equation. भन्नुपर्दा यो इक्वेसनले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सब्स्टान्सको प्रेसर बढाउँदाखेरि बोइलिङ पोइन्ट र फ्रिजिङ पोइन्ट कतिको चेन्ज हुन्छ कस्तो चेन्ज हुन्छ यो इक्वेसनले हामीलाई दिँदछ. The Clausius-Clapeyron equation relates the temperature and the vapor pressure of a liquid. The Clausius-Clapeyron relations named after Rudolf Clausius and Bonnet Paul Emile Clapyron. This equation was first derived in 1834 by Clapyron using concept of Carnot cycle. यो इक्वेसन चाहिँ फर्स्ट डिराइभ भएको थियो 1834 बाई क्ल्यापिरन ले अनि कार्नोट साइकलको कन्सेप्ट युज गरेर अनि बादमा in 1850 Clausius independently worked on it, hence known as Clausius-Clapeyron equation. अनि Clausius-Clapeyron equation कस्तो छ भने dp by dt is equal to L T Vt minus V1 अनि dp by dt represents change in pressure per change in temperature अनि L ले latent heat लाई represent गर्छ अनि T temperature and V2 V1 difference between pressure. हामीले यहाँ डायग्राम देख्दैछौँ. यो डायग्राममा यो this one is liquid अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब हामीले एउटा कुनै कन्टेनरमा वाटर लिएर हामी त्यसलाई हिट दिन्छौँ त्यो हिटको लिक्विडको अनि यहाँनिर प्रेसर के हुँदैछ यहाँबाट चाहिँ अब यो चाहिँ लिमिटमा पुगिरहेको छ. यो लिमिटदेखि चाहिँ अब यहाँदेखि चाहिँ जहाँ ततायो भने चाहिँ यहाँबाट भ्यापोर हुनसक्छ. यो चाहिँ टक्कै लिमिट. अनि यहाँनिर चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो छ लिक्विड छ अनि यहाँमाथि अलिकति भए भेपर छ अनि त्यसरी नै हामीले झन् तताउँदै गएपछि लिक्विड अलिक कम्ती हुन्छ अनि भेपर बढ्दै जान्छ अनि लास्टमा के हुन्छ लिक्विड सबै सकिसक्छ अनि भेपर मात्रै रहन्छ. On PV diagram, let ABCD represent as isothermal. This ABCD represents isothermal. For unit mass of the substances, so that along AB, this A to B, it is in liquid state. On the PJ, P is increasing and V is also P is decreasing and V is increasing. Along BC, here to here, BC, change in state takes place of the substances exist both in liquid and vapor state. The P and T remains constant. Here, P and T remain constant during the change of state along BC. At C, the substance is completely in a vapor state. Or along CD, it remains in a vapor state. Similarly, EFGH be another isothermal for unit mass of some substances at temperature T minus dt. Again, substances will be in liquid state. In E to F, there will be in liquid state, and F to G, it is in vapor state. So हाम्रो के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ ABCD चाहिँ हाम्रो आइजोथर्मल टेम्परेचर हो अनि A to B चाहिँ हाम्रो यहाँनिर भेपोरको स्टेटमा छ लिक्विडको स्टेटमा छ सरी अनि B to C चाहिँ हाम्रो दुईटामै छ भेपोरमा पनि छ लिक्विडमा पनि छ स्टेटमा छ अनि C to D चाहिँ हाम्रो अरु सबै भेपोर स्टेटमा छ. अनि सिमिलरली हाम्रो EFGH छ. Similarly, EFGH, EF हाम्रो लिक्विडको स्टेटमा छ, FG हाम्रो लिक्विड पाम छ अनि भ्यापोरमा पनि छ and G to H भ्यापोर स्टेटमा छ. अब हामी यहाँनिर उतापट्टि हेर्ने छौं. यहाँ मैले अघि भन्दै थिए
जुन चाहिँ यहाँनिर प्रेसरमा पी यहाँनिर हेर्नुहोस् पी यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यहाँनिर भ्यापर पनि छ अनि लिक्विड पनि छ यहाँ पनि भ्यापर पनि छ लिक्विड पनि छ दिस इज पी सो हाम्रो पी कहाँ हुन्छ भने यहाँनिर हुन्छ यहाँनिर किनभने यहाँनिर भ्यापर यो बी टु सी चाहिँ के छ भ्यापर पनि छ लिक्विड पनि छ अनि त्यस्तै प्रकारले इएफजीएचमा पनि पी प्लस डिपीमा पनि सेम भ्यापर पनि हुन्छ लिक्विड पनि हुन्छ अन्त किनभने हामीले यसमा टेम्परेचर टी मानेको छौँ यहाँ चाहिँ के मानेको छ योलाई चाहिँ हामीले टेम्परेचर टिडी मानेका छौँ टी प्लस टिडी सो सिमिलरली हाम्रो V1 र V2 कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर V1 के छ यहाँनिर V1 मा के छ सबै लिक्विड फुल छ लिक्विडै मात्रै छ यसमा भ्यापर छैन यहाँबाट चाहिँ लिमिट छ यहाँदेखि अलिकति अब झन् अलिकति बढायो भने पनि भ्यापरमा भइहाल्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले V1 मान्छौँ अनि जुन चाहिँमा चाहिँ लिक्विडै छैन जब भ्यापर स्टेटमा भइसक्यो त्यसलाई चाहिँ V2 भनिन्छ सो हाम्रो यहाँनिर V1 लगाइदिउँ अनि यहाँ V2 एन्ड हामीले यहाँ कनेक्ट B टु F कनेक्ट गर्नेछौँ C टु G कनेक्ट गर्नेछौँ नाउ BCL and B BCL M B now BFGC represent a complete Carnot cycle for an engine working between temperature T and T plus TD of source T minus TD of source of sink represent this Carnot engine works in the following state and here we are talking about Carnot cycle so we will know how Carnot cycle works and starting with the volume V1 at P the substances is allowed to expand isothermally at constant temperature T if the volume increases to V2 at B, the substances completely change from liquid to vapor state. The amount of heat absorbed for this change of state is L, where L is the latent heat of vaporization. The substances is now allowed to expand adiabatically along CG during the operative temperature of vapor falls from T to T minus dt. And P decreases from P to P plus. So in Carnot cycle, this B to C is isothermal and C to B is adiabatic and G to F is isothermal and again F to B is adiabatic. So the liquid is now compressed adiabatically along BC and till it again obtain the original pressure or temperature given by P and T respectively. The efficiency of a Carnot engine. So the efficiency of Carnot engine is given by N is equal to dW by Q is equal to dW by L. Also N is equal to Q 1 minus T2 by T1. N is equal to 1 minus T2 भनेको T minus dt by T. N is equal to 1 minus T minus dt किनकि T2 हामीले मानेको थियौं T minus dt अनि अर्को T1 मानेको थियौं T मात्रै तर सो हामीले एलसीएम गर्दाखेरि N is equal to dt by T इक्वेसन 2 मान्यौ त्यसलाई so from equation 1 and 2 dw by L is equal to dt by T so now dw भने के हो एरिया हो एरिया BCLM को BCLM कस्तोमा छ रेक्टेंगलमा छ अनि रेक्टेंगलको एरिया के हो लेन्थ इन्टु ब्रेथ एन्ड सो BC इन्टु CL let me show here this is rectangle so length into breadth and so length into breadth BC into CL अनि BC के छ हाम्रो V2 minus V1 and CL के छ हाम्रो DP छ अनि so equation 3 and 4 हामीले गर्दाखेरि dW को बदलीमा यो अहिलेको भ्यालु लगाइदियो भ्यालु पुट गर्दियो V2 minus V1 DP by L is equal to dt by T so हामीले यसलाई यता गर्दियौं अनि यसलाई
डिटीलाई मुनि लग्यो डिपीको अनि यहाँ माथिको V2लाई यता ल्यायो अन्त फेरि L माथि लग्यो गर्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन छ त्यो चाहिँ निक्लिन्छ dp/dt = L T bracket V2 minus V1 which is dp and dt represents change in pressure divided by change in temperature is equal to L भनेको latent heat and T भनेको temperature V2 भनेको V2 minus V1 volume को difference and V1 के को यो V1 चाहिँ हो तपाईको liquid को अनि V2 चाहिँ हो तपाईको vapor को. Lastly, the application of Clausius-Clapyron equation. First of all, to determine the slope of metamorphic reactions from thermodynamics data, this is used to find out if it could be potential geothermometer or geobarometer. Number 2, the equation can help us determine thermodynamic values for reactions or phases. When we perform a Schreier-Maker's analysis of an invariant point, we can use the Clausius-Clapyron equations to position reactions correctly. So there is also other applications of Clausius-Clapyron equations. So Clausius-Clapyron effect of change of pressures on boiling point of liquids, which deals with the effect of change of pressure on a melting point of solid and wax with increase in pressure is called Clausius-Clapyron equation, which is given by dp/dt L T V2 minus